Let's welcome Brother John Evans ini. Supaya nama Tuhan dimuliakan dan hidup Anda diberkati. Siapa yang siap terima berkat Tuhan hari ini? Saudara, setiap orang ada membawa berita Tuhan. Mari dengarkan dan hidup kita akan diubah. Mari beri tepuk tangan buat Yesus kita sekali lagi. Haleluya. Wow. Woo. Thank you, Pastor. Thank you. Before you are seated, sebelum saudara duduk, please tell the person that's near to you tolong katakan kepada sebelah saudara, that Brother John thinks they look very nice. Please Brother do. John bilang kamu kelihatan cakep sekali. Amen. Amen. You may be seated in the presence of the Lord. Silakan saudara duduk dalam hadirat Tuhan. This is going to be an exciting night for some people. Ini akan menjadi malam yang sangat menggairahkan untuk beberapa orang. I hope that it's you. Saya harap itu saudara. I have been this afternoon before the Lord, Dan sesiangan ini saya ada di hadapan Tuhan. and I've been really pondering what would I say tonight. Dan saya sungguh-sungguh memikirkan, bertanya, merenung, saya akan menyampaikan apa pada sore hari ini. And my thoughts went back to the first time that I was here. Dan pikiran saya kembali kepada pertama kalinya saya datang ke Semarang ini. I've had some very great meetings in my life, Saya mengalami banyak kebaktian-kebaktian yang luar biasa dalam hidup saya. but my visit to Sumarang is one of the greatest I've ever had. Tetapi kunjungan saya ke Semarang adalah kebaktian yang terluar biasa yang saya miliki. There were so many miracles in those first meetings. Ada begitu banyak mujizat yang terjadi di kebaktian awal-awal itu. It was hard to keep up with how many people really had financial miracles. Dan sulit sekali untuk mengikuti, untuk merekod berapa banyak orang yang mengalami mujizat keuangan. I remember one lady had a shipping container full of cloth material. Saya ingat ada seorang wanita yang punya pakaian yang berkontainer-kontainer. Years before, she had had a cancellation of an order. Dan bertahun-tahun sebelumnya order yang dia terima itu dibatalkan. And much of her wealth was involved in that container of goods. Sedangkan banyak sekali modalnya atau keuangannya yang diinvestasikan di pakaian dalam kontainer itu. And she came and she gave so strong in that meeting. Dan dia datang memberikan dengan begitu kuat pada kebaktian itu. And that same week, Dan minggu yang sama, an order came and bought that container. order datang kepada dia untuk memborong semua pakaian dalam kontainernya itu. When I first came to this church, it was primarily bicycles and motorcycles. Dan pada waktu saya pertama kali datang ke gereja ini, kebanyakan orang naik sepeda motor dan sepeda. And when you built this great holy stadium, Dan pada waktu saudara membangun Holy Stadium ini, Pastor, you remember the parking spaces. Pastor ingat tempat parkirnya. It was unbelievable that you could have that many parking spaces. Why do you need so many parking spaces? Dan mengherankan sekali kok terus menyediakan tempat parkir, lahan parkir yang luas sekali. Kenapa kok perlu lahan parkir yang luas sekali? But your pastor has had more understanding of my messages as I have taught it than almost anywhere else. Nah, karena Bapak Gembala Saudara itu bisa menangkap dan memahami jauh lebih banyak lagi berita yang saya sampaikan lebih daripada dimanapun juga di tempat lain. He just believed God. Dia hanya percaya begitu aja Allah. From the very beginning that the prosperity was going to come. Dan sejak dari awal maka kemakmuran itu datang. Not just for him, Bukan cuma bagi dia saja, for his people. tapi bagi jemaatnya. And now we know we didn't get enough parking spaces. Sekarang kita tahu kita sudah tidak punya cukup tempat lagi untuk lahan parkir. Miracle upon miracle upon miracle. Mujizat demi mujizat demi mujizat. But you know, I had one of my fathers in the faith. Salah satu bapak rohani saya, He says that he didn't believe in the day of miracles. dia bilang bahwa dia tidak percaya kepada hari mujizat. You know, everybody talks about the day of miracles. Orang-orang bicara mengenai hari mujizat. There was a day in the past when they had miracles. Itu masa lampau pada waktu mujizat terjadi.
And it puzzles people when he says it. Dan itu membuat orang bertanya-tanya pada waktu dia mengatakan hal itu. But then he says, I believe in the God of miracles. Tetapi kemudian dia melanjutkan, tapi aku percaya kepada Allah mujizat. And where the God of miracles is, miracles are. Dan di mana Allah mujizat itu ada, maka mujizat terjadi. Now we've talked over the years, there have been seasons when there were great financial miracles here. Dan kita sudah mengajarkan dan kita sudah bertahun-tahun ini melihat ada masa-masa di mana mujizat keuangan terjadi di sini. This night will be one. Malam ini adalah salah satunya. This night there's going to be houses, vehicles, businesses. Malam ini akan muncul mujizat rumah-rumah, kendaraan, bisnis-bisnis. There's going to be contracts that people are going to receive. Akan ada kontrak-kontrak yang diterima oleh orang-orang. That will be remembered. This date will be remembered. Hari ini akan diingat. Because God showed me even this Karena afternoon, Tuhan menunjukkan kepada saya siang tadi, that this will be one of the very memorable times of my teaching and the anointing that God's given. bahwa ini adalah salah satu dari pengajaran saya yang akan terus teringat dan yang akan pengurapan yang sangat besar sekali yang akan diingat terus. Let's get into our Bibles. Mari kita masuk dalam Alkitab kita. And I want us to start with Genesis 1. Dan saya ingin mengawali dari Kejadian pasal 1. And we're going to look at the 28th verse. Dan kita akan melihat ayatnya ke-28. Now what we're going to see today is the first thing God ever said to man. Dan kita akan melihat hari ini kata pertama yang Allah sampaikan kepada manusia. Now let me help you get a picture of what this is. Saya akan menolong saudara untuk bisa mendapatkan gambaran mengenai apa ini sebenarnya. God creates the man. Allah menciptakan manusia. He doesn't have to be a little baby and grow up. Tidak perlu harus bayi yang kemudian tumbuh. He's created completely full grown. Dia menciptakan manusia yang sudah dewasa utuh. His full mental capacity was operating. Dan pikirannya, kapasitas kemampuan pikirannya sudah sepenuhnya beroperasi. And he opens his eyes. Pada waktu dia membuka matanya. And he is in the most marvelous garden that there has ever been. Dan dia melihat taman yang paling luar biasa. The most beautiful trees you could ever see. Dan pohon-pohon yang indah-indah, yang paling indah yang bisa It was dilihat. called the Garden of Eden. Dan itu disebut Taman Eden. And that word means spectacular, wonderful, Dan beyond imagination. itu dahsyat, luar biasa, tidak bisa dibayangkan. And he opens his eyes. Dan dia membuka matanya. Now can you imagine if you were Adam? Bisakah saudara bayangkan apabila seandainya saudara Adam, And you open your eyes. saudara membuka mata saudara, And it is splendid. dan luar biasa bagus. And God says, Kemudian Tuhan bilang, you can have more than this. kamu bisa memiliki lebih dari ini. First words he ever says to him. Hal pertama, kata pertama yang dia sampaikan kepada Adam. He says, be fruitful and multiply. Dia katakan, berkembang biaklah dan bertambah banyaklah. Multiply. Berlipat ganda. Now multiply is different than addition. Berlipat ganda itu berbeda dengan pertambahan. If I tell you something now, would you promise me one thing? Kalau saya mengatakan sesuatu kepada saudara, maukah saudara menjanjikan satu hal kepada saya? I want you to promise me that you're not going to get your little cell phone out and start trying to see if I told you the truth. Saya minta saudara berjanji kepada saya bahwa saudara tidak akan membuka telepon saudara untuk memastikan apa yang saya sampaikan ini benar atau enggak. I'm going to give you a little illustration of how powerful multiplication is. Saya akan memberikan kepada saudara ilustrasi betapa luar biasanya pelipat gandaan itu atau deret hitung itu. Can you picture just folding a piece of paper in half? Dan saudara tolong ambil kertas dan kemudian dilipat. Just fold in half. Dilipat jadi dua. Okay, now you have multiplied that piece of paper. Saudara artinya sudah melipat gandakan kertas itu. Now it's become like two. Sekarang seolah-olah seperti dua. Now fold it one more time. Terus lipat lagi. And it's not two now, Sekarang bukan dua, but it's 8. tapi 8.
Now, how many times would you have to fold that piece of paper to have enough paper to go all the way to the moon? Berapa banyak saudara harus melipat kertas itu untuk membawa kertas itu sampai ke bulan? Oh, thousands of times, Brother John. Oh, ribuan kali, Brother John. Now, do you promise you're not going to go check this now? Ya, janji ya, jangan dicek, diperiksa pakai You HP check saudara. it later. Nanti aja periksanya. Here's the truth. Ini kebenarannya. If you fold something double, Kalau saudara melipat sesuatu 42 times, 42 kali, it will reach all the way to the moon. akan sampai ke bulan. That's how powerful multiplication is. Betapa dahsyatnya multiplikasi atau pelipat gandaan itu. Now, addition is very slow, Kalau pertambahan itu pelan, but multiplication is boom, boom, boom. tapi kalau deret ukur itu langsung eksponensial, langsung berlipat ganda. Are you grasping what I'm saying to you? Apakah saudara menangkap apa yang saya katakan kepada saudara? God didn't say, would you like to be, this garden to be twice as big? Tuhan tidak bilang apakah kamu mau Taman Eden ini 2 kali besarnya. God said, I want you to make it 100 times bigger. Tuhan mengatakan aku mau engkau membuat ini 100 kali ganda, 1,000 times bigger. 1000 kali lebih besar. God is not a stingy God. Allah bukan Allah yang medit, pelit. God gets no pleasure out of seeing you in insufficiency. Allah tidak mendapatkan kesenangan melihat saudara dalam kekurangan. It doesn't make God happy if your children don't have nice clothes. Itu tidak menjadikan Allah bahagia kalau anak-anak saudara tidak memiliki pakaian yang bagus. It doesn't make God unhappy if you were to have a new automobile. Dan tidak membuat Allah tidak senang kalau saudara punya mobil baru. I wouldn't want to have a God that didn't want me to do good. Saya tidak mau memiliki Allah yang tidak menginginkan saya melakukan yang baik. Now, when you begin to look at this a little closer, Kalau saudara mengamati lebih cermat lagi, the secret is in a hidden word. maka rahasianya ada pada kata-kata yang tersembunyi. In the 29th verse, Di ayat yang ke-29, it said, Behold, I have given you every herb-bearing seed. dikatakan berfirman Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji. Now, the original language says, I give you seeding seed. Bahasa aslinya itu mengatakan, aku memberikan kamu biji-bijian yang berbiji. Now, watch this. Perhatikan ini. All seed is not proper for sowing. Bahwa semua benih itu tidak pas untuk ditabur. A friend of mine years ago, a Canadian friend of mine, Seorang teman Kanada saya bertahun-tahun yang lalu, he came from Europe to live with his uncle on a corn farm in Canada. dia datang dengan pamannya untuk pindah ke Kanada di satu ladang jagung. And they worked so many days in the hot sun. Mereka bekerja berhari-hari di bawah terik matahari. And finally they came to the harvest. Dan akhirnya mereka panen. And in those olden days, they had just big stack of corn in the barn. Dan pada masa dulu itu biasanya jagungnya ditumpuk itu di lumbung dalam tumpukan yang tinggi. Then they went in the barn. Kemudian mereka masuk ke lumbung. And everybody began to look through the corn. Dan semua orang mulai melihat di jagung Then itu. they'd find a perfect ear of corn. Dan kemudian mereka menemukan jagung itu yang sempurna. They'd put it to one side. Disisihkan. Then they'd look again. They'd find a perfect one, very nice. Dan kemudian cari lagi. Ditemukan yang sempurna, yang bagus. Sisihkan lagi. They put it to one side. Disisihkan lagi. And then the young man asked his uncle. Kemudian si pemuda ini tanya sama pamannya. He said, "Oh, are we going to have the corn, this good corn to eat?" Loh, apakah kita akan memakai jagung yang bagus ini untuk dimakan? He said, "No. Pamannya bilang, oh, jangan. You don't eat the best. Kamu tidak makan yang terbaik. You plant the best. Yang terbaik itu yang ditanam. And every year the crop will be a little better. Maka setiap tahun panennya akan lebih A baik. little better." Lebih baik. See, many of us make that mistake.
Banyak dari kita membuat kesalahan itu. We do not take the best for God. Kita tidak mengambil yang terbaik bagi Allah. See, there is seeding seed. Ada benih yang berbenih. There's eating seed, Ada benih yang untuk ditabur, ada benih yang untuk dimakan. and there is seeding seed. Ada benih untuk ditabur. If you eat the best Kalau saudara makan yang terbaik and sow the not so good corn, dan naburnya benih-benih yang tidak begitu baik, every year the harvest will be worse. maka setiap tahun panen yang ada lebih buruk dari sebelumnya. Until there is no corn that comes. Sampai tidak ada panen lagi. See, God begins this thing. He says, you can multiply and make more of everything. Dan Tuhan mengatakan engkau bisa berlipat ganda dan melipat gandakan semuanya. But you have to use the seeding seed. Tapi engkau harus memakai benih yang untuk ditabur. Now, look a little bit further with me. Just back up one chapter into the first chapter Dan kita kembali lagi lebih jauh, lihat and the 26th verse. ayatnya yang ke-26 And pasal God 1 said, ini. let us make man in our image after our likeness. Berfirman Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Now see, God made chickens Allah membuat ayam, and He put them in the bird class. maka dimasukkan di kelompok burung. And eagles went in the bird class. Raja wali atau elang juga di kelompok burung. And the ostrich is in the bird class. Dan burung unta juga di kelompok burung. And bird class lives in trees. Dan kelompok burung ini maka hidupnya di pohon. Do this with me, please. Lakukan ini bersama saya. Can you do your hands like this? Lakukan tangan saudara seperti ini. Can you look in there and see a little canary? Apakah saudara bisa melihat burung kenari kecil di situ? Look in there, see the little canary? Nah, lihat di situ, lihat kenari kecil. Now we're going to pretend there's a canary, okay? Kita pura-pura ada burung kenari kecil. Now do your canary like this. Dan kenarinya seperti ini. Now take your canary Nah, bawa kenari saudara. and dunk your canary underwater Dan kemudian tenggelamkan burung kenari saudara di air. and hold him underwater. Dunk him. Dan terus tahan, terus tenggelamkan di air terus. Is there something wrong with that? Ada sesuatu yang salah dengan itu. See, birds, their home is in the trees. Burung, rumah mereka, habitat mereka itu di pohon. Now God made cows. Allah membuat ternak. And you can't put cows in the trees Saudara tidak bisa menaruh sapi itu di pohon, di atas pohon. and bears in the trees Dan kemudian beruang itu juga di atas pohon. because they're not in the tree class. They're not in the bird class. Karena mereka bukan di dalam golongan atau kategori burung. They're beasts of the field. Mereka adalah binatang-binatang yang di ladang. Now, think about cockroaches Sekarang pikiran mengenai kecoa. and scorpions. Dan juga kalajengking. They're of the creeping kind. Mereka adalah binatang yang merayap. And they're not happy in the middle of the floor. Mereka tidak suka kalau ada di atas lantai. They want to be in the dark places. Mereka maunya ada di tempat-tempat yang gelap. They were created that way. Memang mereka diciptakan seperti itu. And then fish. Kemudian ikan. Would it be nice to take the fish out of the river and throw them all on the bank? Apakah bagus sekali kalau membuat ikan-ikan itu diambil dari sungai kemudian ditaruh di tepian? See, fish is in a fish class. They go in the water. Ikan itu masuk dalam golongan ikan-ikanan dan hidupnya, habitatnya di air. But you were created in the image and the likeness of God. Tapi saudara diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. You are of the God class. Saudara ada dalam kelasnya Allah. It would be wrong to make you to live in the water. Salah kalau membuat saudara hidup dalam air. Or say now you have to live in the trees. Atau saudara hidup di atas pohon. Or you just have to live in the field like a beast. Atau saudara hidup di ladang seperti binatang buas. Or you have to live underneath the platform. Atau saudara harus hidup di bawah mimbar ini, di tempat gelap. You're in the God class. Saudara ada dalam kelasnya Allah.
So how does God live? Jadi bagaimana Allah itu hidup? Well, He lives in a palace. Oh, dia hidupnya di istana. See, if you're in the God class, then you must be housed in the God class housing. Kalau saudara ada di kelasnya Allah, maka saudara pun juga ada di perumahan kelas Allah. He has a crystal sea. Dia memiliki sea yang kristal, lautan kristal. Crystal is very expensive. Dan kristal itu sangat mahal. It's not for chickens. Itu bukan untuk ayam. It's not for snakes. Itu bukan untuk ular. It's not for fish. Bukan untuk ikan. A chicken doesn't care if it's a mud cup or if it's a piece of crystal. Bagi ayam tidak peduli apakah cawan dia makan itu dari lumpur atau dari kristal. But man can appreciate crystal. Tapi manusia bisa menghargai So kristal. beautiful. Waduh, cantik ya. Are you grasping this? Apakah You're saudara in tangkap the ini? God class. Saudara ada dalam kelasnya Allah. God lives good. Allah itu hidup baik. There's golden streets. Dan jalan-jalannya dari emas. God doesn't want broken streets. He wants golden streets. Allah tidak mau jalan-jalan yang retak-retak, yang pecah-pecah. Dia mau jalan emas. When the chicken walks across the street, Pada waktu ayam nyebrang jalan, he doesn't care what kind of street it dia is. tak peduli jalannya itu jalan macam apa. He's in the chicken class. Dia ada di kelasnya ayam. But you make a difference. Tapi saudara membuat perbedaan. The nicer the road, Kalau jalannya lebih bagus, the more you like to be on that road. saudara lebih suka berjalan di jalan itu. You say, well, here's a shorter road here. Oh, ada yang bilang, oh ini jalan pintas lebih pendek nih di sini. No, too rough. Oh enggak mau. I like the smooth road. Saya mau jalan yang lancar, yang bagus saja. Chickens don't mind a rough road. Kalau ayam enggak peduli jalannya geronjal-geronjal, dia enggak Snake peduli. doesn't mind a rough road. Dan ular juga enggak peduli. But you want a smooth road. Tapi saudara mau jalan yang mulus. You know why that is? Saudara tahu kenapa kok begitu? Because you're in the God class. Karena saudara ada dalam kelasnya Allah. When Isaiah saw God, Pada waktu Yesaya melihat Allah, his train filled the temple. ujung jubahnya itu aja memenuhi seluruh bait. His clothing was marvelous. Dan pakaiannya itu luar biasa bagus. When Jesus stood in the book of Revelation, he had a golden girdle on, solid gold girdle. Pada waktu Yesus itu berdiri di kitab Wahyu, itu dikatakan bahwa dia berdiri ikat pinggangnya dari emas murni. You are not made in the chicken class. Saudara tidak dibuat dalam kelasnya ayam. You're made in the God class. Saudara dibuat dalam kelasnya Allah. You were made for good things. Saudara dibuat untuk hal yang bagus. Ooh. Think about this. Pikirkan ini. When you get home tonight and you open your door, Kalau saudara pada malam hari membuka pintu saudara. it's a nice door. Oh, ini pintu yang bagus. But you inside were made for a door made out of a pearl. Tetapi di dalam saudara, sebenarnya saudara itu dibuat untuk memiliki pintu dari mutiara. Every one of the doors in God's palace are like one big pearl. Oleh karena setiap pintu di istananya Allah itu seperti pintu mutiara. You are made in His image, after His likeness. Saudara dibuat segambar dan serupa dengan Dia. Why would God put you in the God class and then want you to live like the pig live? Kenapa kok Tuhan itu menjadikan saudara dalam kelasnya Allah, tetapi saudara hidupnya hidup dalam kelasnya babi? Let that get in your head. Biar ini merasuk dalam benak saudara. Tell the person next to you, I am not in the chicken class. Katakan kepada sebelahmu, aku tidak di kelasnya ayam. Tell them I'm in the God class. Katakan, aku kelasnya Allah. But you go just a little further with me. Lebih jauh lagi bersama saya. And you get over to the book of the second chapter and let's go to the 8th verse. Saudara baca Kejadian 2 ayat yang ke-8. And the Lord God planted a garden eastward in Eden. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden, di sebelah timur. Now watch this. Perhatikan ini. Pastor teaches you seed time and harvest. Pastor mengajarkan kepada saudara waktu untuk menabur dan menuai. How many of you here ever heard of seed time and harvest? Siapa yang pernah mendengar tentang masa tabur tuai?
You can't come to this church and not hear about seed time and harvest. Saudara tidak mungkin datang ke gereja ini tanpa mendengar perkara tabur tuai. But does seed time and harvest really work? Tapi apakah tabur tuai itu betul-betul bekerja? Would you take your little baby Maukah saudara membawa bayi kecil saudara and have a little swing, dan kemudian diayun sedikit? and you first didn't check the rope to make sure it was strong? You would check first. Tentunya pertama saudara pasti memastikan bahwa tali ayunan itu kuat. Before God gives you seed time and harvest, He tested it out. Amin. Sebelum Allah memberikan kepada saudara hukum tabur tuai, Allah sudah mengujinya lebih dulu. He didn't just create a garden. Dia tidak hanya sekedar menciptakan taman begitu aja, He planted a garden. tetapi dia menanam taman itu. He said, I am going to trust my children's well-being to this. Dan dia mengatakan, aku mempercayakan kesejahteraan umatku dalam hal ini. Their divine nature will be satisfied by this. Maka natur ilahi mereka akan dipuaskan dengan hal ini. I teach them about seeding seed. Aku mengajarkan kepada mereka untuk menabur benih yang untuk ditabur. Now, does it work? Apakah itu berhasil? Yes, God says it works. Pasti. I planted a garden. Itu berhasil karena aku sendiri sudah melakukannya, menanam taman. He said, I tested it before I gave it to my children. Aku sendiri sudah mengujinya sebelum aku memberikan kepada anakku. Now, please watch a little further down in that same area. Dan kita lihat lebih lanjut lagi. He said he planted the garden. There he put his man that he had formed. Dan kemudian dia menanam taman itu dan kemudian dia membentuk manusia. Now it says, and out of the ground he made, the Lord made to grow every tree that's pleasant to the sight and good for food, the tree of life in the midst of it, and there also the tree of the knowledge of good and evil. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Beautiful trees. Pohon yang indah. Everything nice. Semuanya bagus. Everything you could see was nice. Semua yang saudara bisa lihat itu bagus. You'd hear the birds singing. Saudara mendengar burung itu You berkicau. could smell the blossoms. Saudara bisa membaui semerbak bunga. The food tasted good. Dan makanannya rasanya enak. He made you in His class, so He had to put you in a place that was according to His class. Allah menciptakan saudara sesuai dengan kelasnya, maka Dia menempatkan saudara di tempat yang selaras dengan kelasnya. And notice the 10th verse, it says, and a river went out of Eden. Dan perhatikan ayat 10 mengatakan, dan suatu sungai mengalir dari Eden. A lot of people say there were 4 rivers in Eden. Banyak orang mengatakan bahwa ada 4 sungai di Eden. There was one river in Eden. Ada satu sungai di Eden. But it was so big Tapi kan begitu besarnya, that when it left, it turned into 4 rivers. sehingga kemudian bercabang menjadi 4. The best, a garden with a big river. Terbaik, taman dengan sungai yang besar. Are you beginning to see what I'm saying to you? Apakah saudara mulai melihat apa yang sedang saya katakan kepada saudara? Don't be satisfied where you are. God created you for better. Jangan puas dengan keadaan saudara sekarang karena Allah menciptakan saudara untuk lebih baik. You can make it better. Saudara bisa membuatnya lebih baik. Multiply. Berlipat ganda. What do you want me to do here with this nice garden, Lord? Apa yang Engkau ingin untuk aku lakukan di taman yang bagus ini, Tuhan? Make it bigger, make it nicer. Jadikan itu lebih besar, jadikan itu lebih baik. Ooh, I hope you're getting this. Saya harap saudara tangkap ini betul. Now we go just a little bit further and we get to the 11th verse. Kita lebih jauh lagi di ayat yang And ke-11. it says, and the name of the first river was Pison, and that is which would compass the whole land of Havilah, where there is gold. Yang pertama namanya Pison, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Hawilah, tempat emas ada. First words, Kata pertama, multiply, make it bigger. multiplikasi, jadikan lebih besar. Second word, Kata kedua, follow that river and you'll find gold. ikuti sungai itu dan kau akan mendapati emas. And for the people that teach that gold is no good, Dan bagi orang-orang yang mengajarkan bahwa emas itu tidak baik, he says, and the gold of that land is good. Allah bilang bahwa Well, emas dari negeri itu baik. And he says also, and Bdelem is there. Di sana ada damar bedola.
There's only one thing you can do with bdellium, Dan ada satu hal yang saudara bisa lakukan dengan damar bedola, is make perfume. itu dijadikan parfum, Luxury. kemewahan. Oh, I don't know whether God wants me to have luxuries or not. Oh, aku nggak tahu, nggak yakin apakah Tuhan ingin aku tuh mendapatkan sesuatu kemewahan atau enggak. I was one day in South Africa Satu hari saya ada di Afrika at Selatan the wine auction. pada satu lelang anggur. And there are bottles of wine that sell for hundreds of thousands of dollars. Dan One bottle. ada satu botol yang dilelang harganya ratusan ribu dolar. But Jesus made wine. Tapi Yesus itu menjadikan anggur. It was the best wine. Dan anggur yang dijadikan Yesus anggur yang terbaik. If you had one glass of that wine and you went to that auction, Kalau saudara membawa satu gelas anggur itu dan ikut lelang itu, and you could prove this is the wine that Jesus made, dan saudara bisa membuktikan bahwa itu adalah anggur yang Yesus buat, what's my bid? maka apa tawarannya? 1 million, 1 miliar, 5 million, 5 juta, 20 million. 20 juta maksudnya. Don't tell me God doesn't want you to have luxury. Jangan ngomong sama saya kalau Allah tidak ingin saudara itu mendapatkan sesuatu yang mewah. He made the best wine that was ever made. Dia menjadikan anggur yang terbaik yang pernah dibuat. Wine is a luxury. Anggur itu kemewahan. Oh, I hope you understand what Saya I'm trying to harap say to saudara you. mengerti apa yang saya coba katakan kepada saudara. How does God really want you to live? Bagaimana Allah ingin saudara betul-betul hidup ini? We're going to look at Judges 18 and 10. Kita akan melihat Hakim-Hakim 18 dan ayat yang ke-10. Judges 18:10. Hakim-Hakim 18:10. When you go, you will come to a people secure and a large land. For God has given it into your hands, a place where there is no want for anything that is in the earth. Apabila kamu memasukinya, kamu mendapati rakyat yang hidup dengan tentram, dan negeri itu luas ke sebelah kiri dan ke sebelah kanan. Sesungguhnya Allah telah menyerahkannya ke dalam tanganmu. Itulah tempat yang tidak kekurangan apapun yang ada di muka bumi. Says the same. Are you hearing that? Apakah saudara mendengar ini? It's not just for me. Ini bukan hanya buat saya. It's for you. Ini buat saudara. It's not just for my children. Ini bukan hanya buat anak-anak saya It's saja. for your children. Ini untuk anak-anak saudara. You are made in His image after His likeness. Saudara diciptakan serupa dan segambar dengan Dia. You are not a duck. Saudara bukan bebek. You're not a rabbit. Saudara bukan kelinci. You're not a snake. Saudara bukan ular. That's the animal class. Itu kelas binatang, kelas fauna. But chicken doesn't matter whether his bowl is made out of paper or if it's made out of gold. Dan si ayam itu tidak peduli apakah mangkoknya itu dibuat dari emas atau dari kertas. Only man Hanya manusia saja thinks that crystal is beautiful. yang memikirkan bahwa kristal itu indah. Have you ever noticed that people will have a gold ring, Apakah saudara perhatikan bahwa kalau orang itu mengenakan cincin emas, even if it's not real gold? bahkan sekalipun itu bukan emas asli, They won't take a piece of iron and paint it blue, dan mereka akan mengambil besi dan kemudian dicat biru, even if they just have to get it gold plated. bahkan kalau cuma disepuk emas saja. They have little gold rim glasses, maybe not real gold. Dan mungkin frame kacamatanya itu emas, tapi tidak emas murni. It doesn't matter to your dog if his water bowl is gold or if it's made out of plastic. Tidak peduli buat anjing saudara apakah cawan makanannya itu dari emas atau dari plastik. He's from the dog class. Karena dia kelasnya anjing. You're from the God class. Tapi saudara di kelasnya Allah. Tell someone, I'm of the God class. Katakan kepada sebelah saudara, aku kelasnya Allah. Tell somebody, I'm of the God class. Katakan, aku kelasnya Allah. Hallelujah. Haleluya. I'm going to tell you a truth right now. Saya akan katakan kebenaran kepada saudara sekarang. Heaven is coming very close in this room right now. Dan surga itu mendekat di tempat ini sekarang. There's opportunity to reach up Ada kesempatan untuk menjangkaunya. and multiply. Dan berlipat ganda. The atmosphere is strong with multiplication. Dan
atmosfer ini kuat sekali dengan pelipat gandaan. I was on an airplane one time, Satu hari saya ada di pesawat terbang. and they brought the food, and they put the food down, and I ate. Dan mereka membawakan makanan dan taruh makanan itu kemudian saya makan. Man next to me said, no, didn't want. Dan orang sebelah saya itu bilang, enggak, aku enggak mau. So I got through eating, they brought the dessert, I ate the dessert. Dan saya makan dan dikasih dessertnya dan saya makan dessertnya. I said, aren't you going to pay her? He said, aren't you going to pay her? Dan dia mengatakan, apakah kamu akan membayar dia? I said, no, you Saya don't bilang, pay for it. enggak bayar. He said, you don't pay for this? Loh, kamu enggak bayar untuk ini? He said, I took all my money I had and bought the ticket to go home. I have no work. I'm broke. I have no money. Aku membelanjakan semua uangku untuk bisa beli tiket ini dan pulang. Aku sudah bangkrut, tidak punya uang. He said, I haven't eaten in a whole day. I've not eaten one bite. Dan sudah seharian penuh aku tidak makan secuil pun. I didn't know that the meal was in the ticket. Aku tidak tahu kalau makanan ini sudah termasuk dalam tiket itu. When you accepted Jesus Christ as your Lord and Savior and He gave you your ticket to heaven, Kalau saudara menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Dia memberikan kepada saudara tiket ke surga. it had automobiles in it. It had houses Di in it. dalamnya sudah include, sudah termasuk It had food in otomobil, makanan, rumah. But if you don't know it, Tapi kalau saudara tidak mengetahuinya, you will just sit there saudara hanya duduk saja di and situ miss it all. dan kehilangan semuanya itu. I almost missed it all. Saya hampir-hampir kehilangan itu. I was well into my 40s and I still had nothing. Saya masuk dalam usia 40-an tahun saya dan saya masih tidak punya apa-apa. Until my eyes were open to the fact that I'm not in the dog class, I'm not in the chicken class, I'm in the God class. Sampai mata saya terbuka untuk melihat fakta bahwa saya tidak ada di kelasnya ayam, tidak di kelasnya anjing, tapi saya ada di kelasnya Allah. And my new Jaguar, it's in my ticket. Dan Jaguar baru saya ada dalam tiket saya. My nice house, it's in my ticket. Saya yang bagus ada di dalam tiket saya. My retirement money is in the ticket. Uang pensiun saya ada di dalam tiket itu. What happened? Apa yang terjadi? I just had my brains opened up and I now realize it's in the ticket. Saya cuma buka otak saya dan kemudian menyadari bahwa itu sudah termasuk dalam tiket saya. I hope you're grasping what I'm saying to Saya you. harap saudara tangkap apa yang saya katakan kepada saudara. Sometimes heaven comes down and almost sweeps the floor. Kadang-kadang surga itu turun dan hampir menyapu lantai. Pastor, we're in a special moment. Pastor, kita ada di saat-saat yang I know you spesial. feel it. Saya tahu Anda How merasakannya. many of you know that something's happening in the room right now? Siapa yang tahu bahwa sesuatu 1, sedang 2, terjadi 3, di 4, ruangan ini sekarang? 5, 6, 7. No. Who knows something's happening? Siapa yang tahu kalau sesuatu sedang terjadi? I want to move back Saya mau kembali in time pada waktu across this nation di seberang negara ini to the African continent. ke benua Afrika. There was a time I was there Ada saatnya di mana saya ada di situ. many years ago Bertahun-tahun yang lalu. in a place called Aba, Di satu kota, satu tempat yang namanya Aba, Nigeria. Aba di Nigeria. And I was in a meeting such as this. Dan saya sedang ada di satu kebaktian yang seperti ini. And as I heard the people speaking and preaching, Dan pada waktu saya mendengar orang-orang berbicara dan berkhotbah, it was my first time to be in a conference with some really strong Holy Ghost preachers. dan itu pertama kalinya saya ada di satu konferensi dengan Roh Kudus yang begitu kuat sekali. I pastored a large church, Saya menggembalakan gereja yang besar, but I was not a Holy Ghost preacher. tapi saya bukanlah pengkhotbah Roh Kudus. I preached salvation, Saya mengkhotbahkan keselamatan, no miracles, no healing, no signs, no wonders. tidak ada mujizat, tidak ada kesembuhan, tidak ada tanda-tanda heran. But as I heard these great men preach, Tapi saya dengar itu, hamba-hamba Tuhan yang besar itu khotbah. I realized I do not have this. Saya sadar, aku kok nggak punya yang kayak begitu. And each time I would have my preaching session, Dan setiap kali saya mau tiba giliran khotbah saya, you could just see the Holy Spirit just lift out of the room. saudara bisa lihat, rasakan Roh Kudus langsung tinggalkan ruangan itu.
And I had information. Saya punya informasi. Oh, I've always had a lot of information, Oh, saya selalu punya banyak informasi. but no power. Tapi tidak ada kuasanya. I fell on my face that night in my room. Malam itu saya tertelungkup di kamar hotel saya. God, I want power. Tuhan, aku mau kuasa. I want a breakthrough ministry. Aku mau pelayanan terobosan. I want to explode people's thinking. Aku mau meledakkan pemikiran orang. Second night, nothing happened. Malam kedua tidak terjadi All apa-apa. night I cried before the Lord. Semalam-malaman saya berseru-seru di hadapan Tuhan. Now, I'm making this much shorter than I gave the first time I was here. Saya menjadikan ini jauh lebih singkat daripada pertama kali saya menceritakan ini di But sini. in the process of this, Tapi di dalam proses hal ini, the third night, pada malam ketiga, I saw a light out the window coming towards the room. saya melihat ada sinar dari jendela itu masuk ke kamar. But it just came to full size next to the window inside. Dan kemudian penuh, ukuran penuh di samping jendela di dalam ruangan. And I didn't know what to do. I was like beside myself. Saya tidak tahu apa yang harus dilakukan karena ya saya dengan diri saya sendiri. God began to speak out of that light to me. Dan dari terang itu Tuhan mulai bicara kepada saya. He said, John, I'm going to give a breakthrough ministry to you. Dia mengatakan, John, aku akan memberikan kepadamu pelayanan terobosan. I had just begun to study about biblical economics, what the Bible said about money. Saya baru aja mulai belajar mengenai ekonomi Alkitabiah, apa yang Alkitab katakan tentang uang. He said, I'm going to take you all over the whole world and you're going to teach my people that I want them to prosper. Dan Yesus mengatakan, aku akan membawa engkau ke seluruh dunia dan aku mau engkau mengajarkan umatku bahwa aku ingin mereka itu makmur. Do you know why I'm back here tonight? Saudara tahu kenapa saya kembali ke sini malam ini? Because signs and wonders followed my first meeting. Oleh karena tanda-tanda heran dan mujizat itu mengikuti kebaktian pertama saya. This will be another night when signs and wonders will manifest. Ini akan menjadi malam yang berikutnya di mana tanda-tanda heran dan mujizat akan terjadi. As he spoke, he said, John, the Ada. sign and the wonder that I will add to your ministry Pada waktu Yesus bicara, dia mengatakan, John, tanda-tanda heran dan mujizat aku akan tambahkan dalam pelayananmu. I'm going to put a miracle power in your hands. Aku akan menaruh kuasa mujizat di tanganmu. And when you speak the message of abundance, Pada waktu engkau ucapkan berita kelimpahan, I will speak in the heart of each person there what seed they're to plant. aku akan bicara kepada hati setiap orang yang mendengar benih apa yang harus mereka tanam. He said, and the ones that listen, Dengarkan, you will lay your hands on that offering, engkau tumpangi tanganmu atas persembahan mereka, and you will speak 100-fold increase, dan engkau ucapkan perlipat gandaan 100 kali ganda, and it will come. dan itu akan terjadi. Now, let me say this. Nah, saya mau ngomong begini, There saudara. was so much more that took place that night. Ada jauh lebih banyak yang terjadi pada malam itu. Next morning, I went into the meeting. Esoknya saya pergi ke kebaktian. When it came my time to preach, Pada saat giliran saya khotbah, the power of the Holy Ghost was in what I said. maka kuasa Roh Kudus itu ada dalam perkataan saya. It was no longer information. It was coming directly from God. Bukan lagi informasi yang saya sampaikan, tetapi datang langsung dari Allah. And as I taught, the people became more stirred, more Dan pada stirred. waktu saya mulai mengajar, orang-orang mulai makin dikobarkan dan makin berkobar. And I said, we're going to take an offering. Dan saya bilang, sekarang kita akan mengambil We're persembahan. going to pause, and God is going to speak to every person in the room. Kita akan berhenti sejenak dan Tuhan akan berbicara kepada setiap orang yang ada di ruangan. If you can't do what God says, don't do anything. Kalau engkau tidak sanggup melakukan apa yang Tuhan suruh, jangan berbuat apa-apa. I said, this offering is not for those that are disobedient. Saya bilang, persembahan ini bukan untuk mereka yang tidak taat. It's for those that will hear the voice of God and do what God says. Ini diperuntukkan bagi orang-orang yang mendengar suara Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan suruh. As I began the taking of the offering, Pada waktu saya mulai mengambil persembahan, they had some little small bowls. mereka menyediakan cawan yang kecil.
Now tempat there was kecil. about 2,500 people in the room. Nah, kira-kira ada 2.500 orang di There ruangan was itu. a balcony, a very big balcony, Dan ada balkoni yang besar. and they maybe went 2 rows, Dan mungkin kira-kira ada 2 baris. and the little bowls were full of money. Dan pada waktu diedarkan di 2 baris, sawahnya sudah penuh. And so there were so many more people still to wait upon, but they had these small little bowls. Padahal masih begitu banyak orang yang menantikan untuk cawan persembahan itu dilalukan, diedarkan And kepada dia. a young man jumped up and went to the back, and he came back in just a moment. Dan kemudian ada seorang pemuda yang pergi ke belakang dan kemudian balik lagi dalam beberapa saat. They had a dormitory for their Bible college, Dan dalam sekolah Alkitab itu ada asramanya. and he went and he got 2 pillowcases. Dan dia pergi ke asrama itu ngambil 2 sarung bantal. Pillowcases went through the room, all through the room, Dan people putting their money in, putting sarung money in. bantal itu diedarkan di seluruh ruangan itu untuk dimasuki uang persembahan. Through the balcony, Terus naik ke balkon juga. and then they brought it back down, and there was a lot of money in the pillowcases. Dan kemudian dibawa dan banyak sekali uang di sarung bantal itu. And I put my hands in the pillowcases, Dan saya tumpangi tangan sarung bantal itu. and just before I prayed, Sebelum saya doa, I heard a voice on this side. saya mendengar suara di sisi ini. Wait, don't pray. Tunggu, jangan doa. I thought, I never had anyone say that before. Saya pikir tidak pernah ada orang yang katakan begitu sebelumnya. I looked and he said, I did not do what God said to do. Dia Wait. bilang, aku tidak melakukan apa yang Tuhan suruh. Tunggu. And he came Dia datang and put money in the pillowcase. dan taruh uang di sarung bantal itu. I said, let's pray. Saya bilang, mari kita berdoa. Wait, don't Tunggu, pray. jangan doa dulu. Wait, don't pray. Tunggu, jangan doa dulu. Okay, quick. Cepat. Ya cepat. They start bringing. Nah, mereka Then bawa I lagi. said, wait, don't pray. Tunggu, jangan doa. Then in the balcony there, wait, don't pray. Dan kemudian di balkon, tunggu, jangan doa. Now they're throwing their money down. Mereka melemparkan uang mereka itu. Money's falling down out of the balcony. Dan uang itu turun dari balkon. People keep bringing money. Nah, orang-orang bawa ke uang itu. And it's overwhelming. Dan membahana lah. And at the moment, all of a sudden, the evangelist that I was speaking for, Dan kemudian untuk beberapa saat penginjil yang mengajak saya untuk bicara di he said, konferensi itu stop the giving. mengatakan, hentikan persembahan. I never heard stop the giving. Tidak Never heard pernah kan anybody say dengar that. persembahan dihentikan. I prayed the prayer. Saya panjatkan doa, I went out. saya keluar. So disappointed. Begitu kecewa. The devil was on me. Iblis itu menggocoh saya. You took advantage of these people. Kamu itu memanfaatkan orang-orang ini. The evangelist stopped this offering because he's mad at you. Karena sehingga penginjil itu menghentikan persembahan karena dia marah kepadamu. Such a miserable night. Oh, malam yang tidak menyenangkan sekali. Next morning I got up. I just wanted to be home. Dan besoknya saya bangun, saya pengen pulang aja. And my driver comes and he says, come see. Dan sopir saya itu datang, ayo datang lihat. I said, I thought in my heart, I want to see the airplane. Dan saya pikir dalam hati, saya mau naik pesawat terbang aja. He took me out and there's a new car. Dia bawa saya keluar He dan says, see the mobil new car? baru. Dia bilang, duduk di mobil ini. My uncle gave it to me last night. Pamanku memberikan mobil ini tadi malam buat aku. We're driving up and people are knocking on the window of the car. Dan kita lagi naik mobil dan orang-orang mengetuk jendela mobil. Many had the 100-fold. Banyak yang ngalami menerima 100 kali ganda. Everywhere there was testimony of the 100-fold. Di mana-mana kesaksian mengenai 100 kali ganda. It was an explosive thing. Itu merupakan suatu ledakan. That same kind of thing happened right here. Hal yang sama A terjadi number di of years sini. ago. Here's some hands up. How many were Beberapa tahun yang lalu. in that meeting? Berapa yang ada di kebaktian itu? Oh, yes. Siapa yang ada di kebaktian itu? It was a miracle of increase. Itu adalah mujizat peningkatan. People gave their motorcycles. Orang-orang memberikan sepeda motor mereka. They brought all they had. Mereka membawa semua yang mereka They miliki. made promises. Mereka membuat janji. The miracle started. Mujizat terjadi. Bam, bam. Until finally here you have paid for the Holy Stadium. Sampai akhirnya Holy Stadium itu terbayar penuh.
And a church of bicycles and motorcycles is now a church with not enough parking spaces. Dan gereja yang tadinya penuh dengan sepeda motor dan sepeda sekarang sudah punya cukup tempat untuk parkir mobil. Feeding thousands of people. Memberi makan ribuan orang. Preaching the gospel all over the world. Memberitakan Injil di seluruh dunia. But I say to you again. Tapi saya katakan kepada saudara lagi. This night. Malam ini. God's going to speak. Allah akan bicara. If you don't want it, kalau saudara tidak mau, just don't do what he says. Jangan lakukan apa yang dia katakan. But if this is your night, tapi kalau ini malammu, and it's your night to have the 100-fold increase, maka malam ini engkau akan mengalami 100 kali lipat ganda. A flash miracle. Satu mujizat yang cepat. Comes quickly. Datang dengan cepat sekali. Are we at peace, Pastor, to take an offering at this time? I don't take the offering for me. Saya tidak mengambil persembahan buat saya. This offering is being taken for you. Tapi persembahan ini diambil untuk saudara. Some of you will say, Brother John, I don't have with me what I wanted to give. Dan beberapa dari saudara mengatakan, Brother John, aku tidak membawa bersamaku apa yang ingin aku berikan. God's already talking to me. Allah sudah berbicara kepadaku. We're going to show you how to do that in a moment. Nanti beberapa saat kita akan tunjukkan bagaimana. I'm going to stop. Saya akan berhenti. And I'm going to ask God to speak to you. Dan saya akan minta Allah bicara kepada saudara. And tell you how much you're to give. Dan katakan kepada saudara berapa yang harus saudara beri. Some will have to make a promise. Beberapa harus membuat janji. Not crazy promise, but promise what God says. You'll do it. Bukan janji yang gila, tapi janji yang Tuhan suruh untuk engkau lakukan. The miracles are going to come quick. Mujizat akan terjadi dengan cepat. I haven't done this in a long time. Saya sudah lama tidak melakukan ini. This afternoon I had my message ready, everything that I was going to bring tonight. Dan tadi siang saya sudah menyiapkan khotbah yang saya akan sampaikan pada sore hari ini. But God stirred me up. Tapi Tuhan mengobarkan saya. I'll give you a little bit of prophecy now. Dan saya akan memberikan sedikit nubuatan kepada saudara sekarang. Very soon, segera, you will have to start coming to church early if you want a good seat. Saudara akan mulai untuk datang ke gereja lebih dini kalau saudara ingin menabur benih yang bagus. This building is going to be full to the top. Dan gedung ini akan penuh sampai ke atas semuanya. There will be Sundays that people will be left outside. Ada hari-hari Minggu di mana orang sampai melimpah ke luar. You already know, Pastor. You already know. God's already talked to you. Allah sudah bicara kepada Pak Pendeta. Everything's going to explode in this church. Segala sesuatu akan berlipat ganda di gereja ini. It's a new day. Ini hari yang baru. It's a new day. Ini hari yang baru. I go a little further. I prophesy a little further. Saya akan bernubuat lebih jauh. You will rise up with an answer. Saudara akan bangkit dengan jawaban. Right from this nation, coming out of this church. Dari negara ini, keluar dari gereja ini. There will be an answer to stop the war between Christians and Muslims. Akan ada jawaban untuk menghentikan perang antara Kristen dengan Muslim. It'll rise up out of this house. Dan ini akan bangkit keluar dari gereja ini. It'll sweep across your nation. Dan akan menyapu seluruh negara saudara. It will come to my nation. Dan akan datang ke negara saya. It will go through the Middle East. Dan akan terus berlanjut ke Timur Tengah. It's getting ready to happen. Dan sudah siap-siap untuk terjadi. But it can't happen to a poor people. Tapi itu tidak bisa terjadi terhadap orang-orang yang miskin. There's going to have to be many, many millionaires rose up out of this house. Harus ada banyak miliarder yang keluar dari gereja ini. There's going to have to be money that you can make the journeys that have to be made with the church. Dan harus ada banyak keuangan yang cukup untuk saudara melakukan perjalanan bersama dengan gereja. Pastor has some plans coming up that will be the biggest that's ever been known in the world. They're already, the plans are going right now. Biggest ever in the world. Meetings that are getting ready to happen right out of your church. Dan Pak Pendeta sudah memiliki rencana yang paling besar di seluruh dunia ini. Satu proyek yang terbesar yang pernah ada di dunia ini. Dan itu akan keluar dari gereja ini. Do not get left behind. Jangan sampai saudara ketinggalan. Do not get left behind. Jangan ketinggalan. And don't think you're too young. Jangan pikir kau terlalu muda. Because when I came here, it was a church full of kids. Karena pada waktu saya pertama kali datang ke sini, gereja penuh dengan anak muda. These big beautiful cars you see coming in and out of here. Dan apakah ada mobil-mobil besar yang keluar dari tempat ini?
They were kids a few years back. Dulunya itu mereka cuma bocah-bocah, pemuda-pemuda. Little motorcycle families. Dan kemudian membangun keluarga. Now they've sent their children to university. Sekarang mereka sudah mengirimkan anak-anak mereka ke universitas. Pastor, it's a new day. Pastor, ini hari yang baru. God gave you a new heart, a physical new heart. Allah memberikan kepadamu jantung yang baru. You were a very sick man at one time. Satu kali engkau sangat sakit. And God made a new heart in you. Allah memberikan jantung yang baru kepadamu. You'll live a long time. Engkau akan hidup berumur panjang. This building will one day be small next to what you will build. Dan gedung ini satu hari akan menjadi kecil dengan apa yang nanti berikutnya akan saudara bangun. But poor people can't do it. Tapi orang miskin tidak bisa lakukan itu. A new wealth explosion has to come to this house. Ledakan kekayaan yang baru harus datang ke gereja ini. Oh, but Brother John, you know the stock markets are going and China is this. Oh, Brother John, engkau tahu kan pasar saham sekarang sedang goncang-gancing. Di China juga sedang parah sekali keadaan keuangan. The river had turned to blood in Egypt. Dan sungai itu jadi darah di Mesir. The locusts had eaten up all the crops. Belalang sudah memakan seluruh panen. Flies were in everybody's food. Dan lalat ada di makanan semua orang. The cattle were laying dead everywhere. Dan di mana-mana ternak pada mati. And the children of God went out rich. Tapi anak-anak Allah keluar kaya. They went out rich. Mereka keluar kaya. The wealth of the wicked is still laid up for the just. Oleh karena kekayaan orang-orang berdosa, orang-orang kafir tetap disimpan untuk orang benar. Deuteronomy 8:18 says your hands have power to get wealth. Ulangan 8:18 mengatakan tanganmu itu engkau diberi kekuatan untuk memperoleh kekayaan. This is a miracle night. Ini adalah malam mujizat. Some people didn't come tonight. Beberapa orang tidak datang malam ini. It's good they're not here. Bagus mereka tidak di sini. This is not the night for them. Ini bukan malam mereka. This is your night. Ini malam saudara. This is your night. Ini malam saudara. Tell someone, this is my night. Katakan kepada sebelahmu, ini malamku. This is your night. Ini malammu. Here's what we're going to do. Ini yang akan kita lakukan. I'm going to give you a moment to hear what God says. Saya akan berikan beberapa saat kepada saudara untuk mendengar apa yang Allah katakan. Husbands and wives, Suami istri, put your heads together. rembukan, gitu ya. If you get two numbers, Kalau ada 2 angka, remember your wife has more faith than you do. ingat istrimu imannya lebih besar dari kamu. How can you say that, Brother John? Bagaimana Brother John bisa ngomong begitu? Well, she married you. Dia menikahi kamu. The woman had faith, Wanita punya iman. strong faith to plan you're going to be her helper all her life. Yang iman yang kuat, engkau akan menjadi penolong seumur hidupmu. Husbands, listen to your wives tonight. Suami-suami, dengarkan istrimu malam ini. Let me speak a word and then we're going to have God speak into your spirit. Dan saya akan ucapkan firman supaya Allah itu berfirman kepada roh saudara. Father, I ask you now to speak to your children. Bapak, aku meminta engkau sekarang untuk bicara kepada anak-anakmu. Tell them the amount that they're to give. Katakan kepada mereka jumlah yang harus mereka berikan. The amount that you're going to bring the 100-fold increase on. Jumlah yang engkau akan lipat gandakan 100 kali ganda. Speak to your children. Bicaralah kepada anak-anakmu. Thank you, Lord. Terima kasih Tuhan. Thank you, Lord. Terima kasih Tuhan. Thank you, Lord. Terima kasih Tuhan. Father, I thank you there's more than enough. Bapakku berterima kasih ada lebih dari cukup. And in the name of Jesus, I speak this is multiplied 100-fold in Dan- Jesus' name. Dalam nama Yesus aku ucapkan ini akan berlipat ganda 100 kali ganda dalam nama Yesus. Amen. Amin. Thank you. Terima kasih. Berikan kemuliaan buat Tuhan sekali lagi, saudara. Anda renungkan tadi yang semua yang disampaikan, apa yang saya sampaikan tadi. Saudara, tidak ada cara lain kecuali kita pakai kuasa Tuhan. Ada seorang hamba Tuhan berkata begini, pada waktu aku mengikuti apa yang dia perintahkan, banyak hal yang kebetulan berlaku dan terjadi dalam hidupku. Tapi kalau aku tidak melakukan yang Tuhan perintahkan, yang kebetulan itu tidak pernah terjadi lagi. Hidup Anda
akan mengalami kebetulan karena Tuhan. Angkat tanganmu. Hamba berdoa mintakan blessing Tuhan yang terbaik turun. Tidak ada satupun yang imannya tidak membuahkan hasil. Semua terjadi. Kami hidup dalam Goshen, dalam proteksi Tuhan yang luar biasa. Dan pada ujungnya kami seperti bangsa Israel. Kami keluar dalam kemerdekaan dan kemenangan yang luar biasa. Dengan kelimpahan yang daripadamu. Berkat-Mu turun buat semua kami dan juga buat saudara-saudara kami yang mendengar lewat streaming. Engkau juga memberkati apapun keputusan yang mereka ambil hari ini. Terima kasih Bapa. Kami terima berkat-Mu, berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus. Yang diberkati Tuhan dan bersyukur berkata, Amin. God bless you.